Seterusnya, majlis menjemput saudara Muhammad Ramziuddin bin Zakaria untuk sesi ceramah berkaitan pembuatan video pembentangan yang baik. Sesi ini bukan hanya tertumpu kepada pelajar sahaja, malah berguna juga kepada ibu bapa, guru-guru dan pensyarah-pensyarah. Muhammad Ramziuddin bin Zakaria merupakan calon Dr. Falsafah PhD tahun kedua yang mengkhusus dalam bidang biosains dari Jabatan Biosains, Fakulti Sains Universiti Teknologi Malaysia, UTM. Beliau lulus dengan ijazah kelas pertama bagi ijazah sarjana muda biologi beliau dari universiti yang sama pada tahun 2019. Beliau juga merupakan presiden semasa dalam Persatuan Pelajar Pascasiswaza Fakulti Sains ataupun lebih dikenali sebagai Postgraduate Student Society Faculty of Science PGSSFS untuk sesi 2020 dan 2021. Beliau terlibat secara aktif sebagai pengarah untuk pelbagai program anjuran PGSS pada peringkat fakulti sehingga ke peringkat antarabangsa. Projek penyelidikannya melibatkan bidang mikrobiologi, genomik, metagenomik, bioinformatik, enzimologi dan biomolekul. Serta telah memenangi beberapa anugerah yang khusus kepada penyelidikannya. Beliau juga telah menerbitkan satu prosiding persidangan, satu artikel yang diindeks di Scopus and Web of Science dan 2 berita di UTM News Hub. Selain itu, beliau juga mempunyai satu video kursus berstruktur pascasiswaza secara atas talian ataupun lebih dikenali sebagai Postgraduate Online Structural Course yang telah dihak ciptakan. Beliau juga memegang pelbagai jawatan lain dan telah memperoleh beberapa anugerah lain semasa tempoh pembelajaran PhD beliau. Oleh itu, dengan segala hormatnya dipersilakan. Kepada pengacara majlis, saya yang introduction yang diberikan itu cukup detail dan saya rasa saya tak perlu nak perkenalkan diri saya. So, tanpa membuang masa, jom kita ke slot pembikinan video. Sebelum tu saya nak semua ambil nafas dulu. Saya rasa semua dah quite overwhelming daripada 3 presentation sebelum ni kan. So saya rasa during my session ni you can grab a coffee ke ataupun grab a chips ke, breakfast. Bolehlah makan sekali sambil menonton slot daripada saya. Sekejap ya. Okay. Sebelum tu boleh tak bagi apa-apa reaction sama ada you guys still with me or not? Misalnya you boleh raise hand ke ataupun bagi reactions ke whether you still with me. Okay, cool. Thank you so much. Apa untuk my session ni kita chill. As I mentioned previously, tak kisah you nak buat apa as long as you with me. Okay, untuk slot saya ni, since I don't have much time, so I will go through as fast as possible. And I really hope everyone can hear me. So far, suara saya jelas tak? It seems like macam ke dalam sikit But never mind, I really hope boleh dengar kot. Okay. So, sekarang macam mana kita nak buat video hanya dengan menggunakan PowerPoint? Because I believe that some of you mesti TikTokers ke YouTubers ke mesti dah power buat video. Tapi sebenarnya kita boleh buat video menggunakan PowerPoint sahaja. Okay. So, untuk slide saya pada hari ini, saya akan lebih fokus kepada these 3 things. Sekejap ya. Okay. Saya sentuh pada hari ini which is presentation slide, presenter dan yang paling penting sekali adalah video making. So kita tengok satu-satu. The presentation slide. Apa benda perkara yang kita perlu tahu? So saya telah shortlistkan 6 presentation slide ataupun 6 perkara yang kita perlu buat untuk menghasilkan presentation slide yang sangat bagus. So kita go one by one. So yang pertama sekali ialah to make an outline of your content. I believe that kita punya speakers previously yang daripada biology, Haris, kita ada Yin from chemistry and also physics, Karen. So all 3 speakers dah mention dah benda ni sangat penting which is to make an outline of your content. So kalau kita tengok daripada screen ni sebenarnya, kalau kita tengok daripada sebelah kiri dan sebelah kanan ada 2 benda yang sama.
So kalau kita tengok yang sebelah kiri, kita list down aim, problem statement, up to conclusion. For you, which one yang lebih menarik? Is it the left side ataupun the right side? Kalau kita tengok sendiri pada sini, konten yang sama tapi I would prefer to select the right side sebab kita ada flow chart. So outline yang kita display dalam presentation slide kita ni akan definitely capture attention of the audience. So kalau macam kita buat listing down macam yang sebelah kiri ni, for me it's too boring. Tapi kalau kita buat in flowchart, it's much attractive. And then the second point is to make a storyline. Yes, storyline memang sangat penting. Macam kita nak bercerita, let's say lah kalau macam ni contoh macam kita make a storyline kan. Kita macam nak bercerita dengan orang, kita nak contohlah orang kan selalu sang gossip around kan. Mesti nak bercerita dengan menarik. So why not kita apply that skills dalam presentation slide kita. Kita bercerita, we make a storyline. So for example, you are given this experiment title. Tajuk dia lah investigation on protein digestion by pepsin enzyme. Ini maksudnya investigation yang kita buat kepada cara macam mana untuk menghancurkan protein menggunakan enzim pepsin. So janganlah kita directly jump. Pepsin, function dia adalah untuk degrade atau menghancurkan protein kepada polypeptide. Jadi janganlah directly mention macam tu kan. Kita buat storyline, contoh macam ni. So, seorang budak, boy eating a food that contains a protein in it. Maksudnya burger. Burger adalah antara makanan yang contain high proteins. So, kita bagi story macam tu. So, dia makan proteins. And then, proteins ni akan masuk dalam perut. So, dalam perut, ada gastric juice. So, dalam gastric juice pula, ada a few chemicals inside it. Contohnya adalah acid hydrochloric. Kita juga ada pepsin, renin dan mucus. And then baru kita fokus kepada kepada pepsin ataupun renin. Tapi sekarang tajuk eksperimen adalah pepsin. So pepsin function dia apa? To degrade protein into polypeptide. Dan baru kita masuk kepada pepsin eksperimen. Nampak tak? Dia punya storyline. Dia tak ada macam kita tak kenalkan diri dulu, suddenly kita macam terus je. Inilah kebolehan dia. You cannot do that way. The third point is, of course, clear presentation slide. So what are the do's and what are the don'ts that we should do and we should avoid dalam presentation slide kita? So kalau kita tengok comparison between do's and don'ts, do's large font size as compared to small font size. Kalau saya letak photosynthesis kat sini, semua boleh nampak dengan jelas sebab I suggest everyone untuk letak font size tu at least 18. Boleh buat rendah daripada tu kalau macam kita macam perlu untuk gunakan size yang kecil, tapi I would suggest to use at least 18 font size. Tengok photosynthesis sebelah kiri dengan photosynthesis sebelah kanan, mana lebih jelas? Of course the one yang ada large font size. And then speaking of slide, kita memang tak akan lari daripada image. So we need to put images. Absence of images ni sangatlah perlu di-avoid ya. So the don'ts that we need to avoid is absence of image. Jangan lupa untuk letak image. Sebab apa? Kita ada three types of learner. Kita ada visual learner yang lebih kepada melihat. Kita ada auditory learner yang lebih kepada mendengar, dan kita ada kinesthetic learner yang lebih kepada praktikal. So dalam presentation saya ni, saya akan terapkan ketiga-tiga benda ni. So we should put image and sentences, but not length sentence. Bila kita cakap of image, kita kena pick high resolution image. So kalau kita tengok gambar pokok sebelah kiri dan gambar pokok sebelah kanan, mana yang sakit mata? Of course yang the one yang blur kan. So avoid blurry image, but instead use high resolution image as the one yang I bagi example at the left side. Lepas tu, kalau adik-adik nak guna juga nak buat presentation slide, instead, selain daripada font size, kita juga kena concern text size. Amount of sentence yang kita nak letak dalam presentation slide. Contoh macam kiri ni, and sebelah kanan, dua-dua adalah points yang sama. Semua akan menyampaikan points yang sama, tapi tengok berapa panjang ayat dia yang digunakan sebelah kanan ni as compared to yang sebelah kiri in a point form. So,
Macam yang Abang Haris cakap, macam Kak Rin and Kak Karen cakap, we need to use point form ataupun cues. That's really important. And then, bila kita dah ada semua benda ni, kita kena pilih style yang okey. Jangan guna style yang ada yang besar kecil, ada yang messy. So that one akan buat orang sakit mata. So better choose font styles yang easy to read. Kita bukan buat poster ya, kita buat presentation slide. So kita guna font styles yang okey. And then, yes, kita memang hidup in a colourful world. We cannot run from choosing the right combination of colours. So sini I list down 9 combination of colours. So kita ada red and grey. So red and grey kat sini, dia lebih dikenali sebagai powerfully memorable. Colour yang digunakan kat red and grey ni normally digunakan untuk product pitching. Tapi boleh je kita guna untuk letak dalam slide kita kalau kita rasa-rasa warna ni dapat attract attention daripada audience. Plum, orange and tin ni lebih kepada young, vibrant. So kalau kita punya target audience is young people, students, kita boleh guna this combination of colour. But if we move on to dark blue, tan and green ni pun, it is quite old colour but stylishingly old. Dia ada, normally colour ni digunakan, dia a bit old sebab nama dia pun adalah retro. These are actually the retro colours. Teal and red ni pula ialah colour of dominating, dominating duo. So dua colour ni memang normally used by designer. Followed by dark green and tan, turquoise, teal and dark blue, and blue, blue and yellow, gold, brown and purple. Semua ni colour adalah colour yang sesuai dikombainkan and untuk diletakkan dalam presentation slide. So nanti I believe boleh orang boleh screenshot kau tengok colour-colour ni. Nanti pun you guys kena buat juga after this. So better this one boleh bagi inspire lah, can inspire every one of you. And then of course design of the background. Kita dah pilih colour, kita kena ada design of the background. So macam the very basic things is to choose the template available in PowerPoint. Sebenarnya banyak template yang ada dalam PowerPoint. To be frank, saya tak pernah guna template yang ada dalam PowerPoint because kita nak something flexible. Kita tak nak yang terlalu rigid kepada satu design sahaja. Selain tu, kita juga boleh refer design kepada Canva. Canva adalah salah satu website yang banyak betul design yang kita boleh guna directly. Tapi kalau kita nak guna PowerPoint, kita boleh refer design daripada Canva, but we create our own in PowerPoint. And for those yang guna PowerPoint 2016 dan ke atas, ada satu function nama dia design ideas. Pun boleh gunakan masuk untuk presentation slide. Sebab this one pun quite nice for me. Dia punya design ideas yang suggested by PowerPoint 2019 dan 2016. Ataupun basic things yang you can do, manually search on Google, or you can go to Unsplash. Kat sini memang wallpaper ataupun background yang sangat lawa. So most of the background yang saya guna adalah from Unsplash. Last but not least, formatting the contents of your slide. Basically, kalau 5 perkara yang awal saya sebut tadi semua dah cover, ini adalah perkara akhir yang awak kena buat. Adik-adik perlu tengok kalau macam setiap slide kita buat tu, tengok kita prepare dulu titles and headers. Contoh macam contents tadi kita ada aim, hypothesis, variables kan. Letak siap-siap dalam setiap slide tu. Bila kita letak titles and headers, kita macam automatically bersemangat nak sambung slide tu. And then daripada setiap slide tu, letak key points. Apa yang kita nak include dalam slide tu. And then daripada key point tersebut, kita kena tahulah apa yang kita nak explain. What are the details yang involved dalam key points tersebut. And then of course, again, images. That's for the presentation slide. Now, the presentation slide, the presenter pula yang kena ready. So kita go to presenter. Saya list down yang quite simple things lah for presenter. Which is to start and end the presentation with a strong opening and ending. Ingat saya adik-adik semua, saya yakin sangat first impression is a key to success. Kalau first impression audience dah tak menarik kat kita, automatic dia macam bosan lah, walaupun tengah-tengah tu bagus. So start your presentation with strong opening. Contoh macam kita boleh start with questions, quotes, statistik ataupun personal story. Kalau macam questions tu kan, janganlah macam, kita boleh tanya lah, berapa ramai yang tahu pasal photosynthesis? Tahukah anda photosynthesis ini menghasilkan apa? Contoh macam tu. Kita start question ataupun quotes daripada
famous scientist macam Albert Einstein ke, Thomas Edison, Stephen Hawking, semua ada banyak buat quotes. So kita boleh start with quotes ataupun statistik. Pandemik di Malaysia telah meningkat sebanyak berapa persen. Contoh macam tu. Personal story, mungkin kita tanam pokok kat rumah. Kita patut kita tengok satu pokok hidup tinggi, satu hidup pokok rendah. Itu pun antara personal story yang kita boleh include dalam strong opening. And then able to link from one story to another. Of course lah kan, kita buat storyline, kita kenalah cakap daripada A to B, to C to D. Janganlah A jump to D. Itu dah tak link. Stick with the time limit. Sebab kalau kita ada beri instruction untuk stick with 5 minutes lah video tersebut. This communication, macam kita bercakap sekarang ni kan, kita tanya whether you are good condition or not, faham ke tak, itu adalah two-way communication. And paling penting, self-groom. Takkan kita nak present diri kita dengan selekeh, present ourselves professional looks bila kita nak present. And then, paling penting sekali, good body language, eye contact, and clear projection of voice. Tapi kalau sebab kita buat virtual, mungkin technical issue tu kita cannot avoid. Tapi kalau live presentation, voice kita boleh dengar dengan jelas. And yang paling penting sekali, our last part is video making. Since we are running out of time, I'll try to make it as fast as possible lah. Okay, kita tengok presentation video without the presenter and also presentation video with the presenter. Okay, semua kalau siapa ada additional device boleh follow around. So kalau kita tengok daripada presentation slide in PowerPoint ni kosong. So apa yang kita boleh buat, kita pergi dekat mana-mana taskbar kat atas ni, kita right click and then dia akan keluar macam ni, customize the ribbon. Tekan customize the ribbon and then dia akan pop up macam ni. If you see on the right hand side akan ada button recording. So make sure tick this recording and click OK. So bila you click OK, recording function ni akan available in the PowerPoint. Tapi this one aku tak sure whether untuk old version of PowerPoint boleh tak ada function ni. Tapi jangan risau, if you tak ada recording function, we also have this slideshow. I believe that PowerPoint yang old version semua ada slideshow function. So pergi dekat slideshow ni ataupun recording ni, all the recording function akan ada kat situ. This recording function akan ada. And then under slideshow ni ada button record slideshow. This is when yang kita akan tekan untuk record kita punya presentation. So ni antara example yang saya dah buat. So mari kita tengok dulu contoh. One example. Tekan record slideshow ni and then dia akan bring us to this interface. Dalam interface ni kita akan nampak kat atas ni ada record, stop and replay function. So click this function untuk record your video or stop your video. Lepas tu kat bahagian bawah ni, okay, that's me trying to do the presentation. Kita ada dua button ni, dua button function dia akan buka kita punya webcam. Tapi ingat, kena ada laptop atau PC yang ada webcam baru function ni akan available. Kita juga ada function laser pointer, macam currently I'm using laser pointer ni untuk share with you kan. Macam ni lah kita ada function. Kita ada eraser, pen and also highlighter. Kita juga ada number of slide and duration of presentation will be shown here. Kita tahu kan, macam I cakap tadi, we need to stick with the time limit. So we can use this button here untuk tengok macam berapa lama nak kita present. So that kita tak melebihi time limit. Kita juga ada settings kat microphone and camera. This is very basic. Then we can clear the recording from current slide ataupun from all slides. And we can also insert audio. Yes, kalau kita macam rasa macam dull sangat kita punya presentation, adding your audio is a good option. And then the desired audio akan inserted here. Kita akan nampak dia symbol. And then how to adjust the audio? Go to playback. And then ibu tengok kat sini, kita ketik play the audio across the slide ataupun loop until the end of the slide. So nanti music tu akan loop sampai kita habis presentation. Kita can adjust the volume. Make sure volume kita guna tu tak terlalu kuat so that kita punya presentation tu smooth. Tak adalah suara kita balance sangat dengan audio. Kalau boleh, audio masih lower daripada you punya presentation voice.
And then you can also trim your audio. Suddenly kita tengah play music, suddenly tengah-tengah tu terpotong. So kalau kita nak bagi lawa, kita boleh trim the audio. So as I mentioned earlier, kita tak boleh buat lunch demonstration sebab we are running out of time. So ni example di mana saya record myself. Video kita dah ready. Nampak tak siap muka presentation kita semua dah ada kat setiap slide. So meaning that the presentation video is now ready to be converted. So macam mana nak convert video presentation kita kepada video? Kita pergi dekat sini, export to video, click this. After you click this video, choose desired video resolution. And I would really recommend everyone untuk pick 1080p and above. Tapi untuk laptop yang tak support Full HD, you can go to 720p. And then untuk bila kita ada presenter dalam presentation slide, kita kena pick use recorded timings and narrations. Tapi untuk presentation yang tak ada video, contoh macam yang Akak Karen bagi tadi, dia tak ada presenter kan, so kena pick don't use recorded timings and narrations. So macam mana kita nak, let's say kita dah record, so macam mana kita remove, kita go to this function, they are recording on all slides. Ini kalau kita nak buat video without presenter. And yes, that's it. We need to click the video, save the video, rename the video and save in the desired folder. Ataupun in old version of PowerPoint, boleh go to File, Save As, Browse, and then Save as type MPEG video, MPEG4. MPEG4 ni maksudnya MP4, and save in the desired folder. And everything is now ready. So now let's make the science experiments video using PowerPoint dalam breakout session sekejap lagi. Peace. Terima kasih.